mangkana yang buat ke Allah tak cukup pejengah sal-sal aweret tak kau bernyi istighfar saja tak sempat. Napa sih yang buat ke Allah kecuali situng bu nyare syafaat Rasul mangkana pol kompol kau lajun samangken selain mensyukuri nikmat sehat saya nomor 2 tawasul menjadikan Rasulullah wasilah menjadikan Rasulullah contoh kita sehari-hari. Rasul burlebur na Rasul ni kabo situng Rasulullah manabi atem orang lebur mi lebur mi kau leben ben berempat kali sehari misem atem orang misem mangkana kau gelak toran dari mobil langsung mesem karena itu bagian dari lalampana Rasulullah lalampana Rasulullah bu pami semamanis salerana tera antanurun faukonorin gelak ada buah kining berjanji ajunan Rasul cahaya di atas cahaya dari saking terakna Rasul teti dokter bu di masanya sahabat bila songkan tak usah entar ke dokter tak usah entar ke puskesmas cukup aja habis ke Rasul ngolati salerana langsung beres mon Muhammad samangken celau ce entare sajen bere salerana Rasul mangkana Rasul kelada buaki laqad ja'akum rasulun min anfusikum Rasul kak dinto dari kalangan manusia Rasulullah juga manos kaula ajunan asaren Rasul pun juga asa kaula ajunan ada Rasul juga ada tapi Rasulullah basyarun lakal basyar Rasulullah kak dinto manusia saking tak sami ben manusia Rasul terak bo nyonar terak na Rasul tak pada ben lampu Philip 100 watt mun lampu Philip nikah panteng depak 5 menit rabeng tak rabeng mata Rasul bo terak take tekai panteng tak pernah rabeng kasih ngabes Rasul yang dengi terop terak napa kun tembus kababana terop bulan bayi terak kengi tekel masjid be terak bulanna tak terak tapi Rasul tekan bade luar ruangan bade dalam ruangan cahayanya memantul sesuai kebutuhan orang yang ngabes itu Rasul mangkana Rasul andik burleburan paling punten bu situng kaula ajunan ngandalaki ibadah tak etemu keretuna penten ke Allah paling punten ngereng lalampan Rasul karena debuna Rasul sapa orang selebur alako lalako na sengko sapa orang selebur ngereng tang lalampan maka kapaki bekal apolong ben sengko eswarga amin Allahumma. Nika nomor 2 tawassul ke Rasulullah asampung atebo mun Rasul lebur mesem tore muslimat tore jamaah burda tore jamaah tahlil ben solawat palebur mesem tapereng mesem kotu bede kanca mon neng katibi tak oleh mesem mana saput mun datang ke bekna tau yu dari kumpulan pengajian yesenya suci pamolena laju mesem katibian ambai ambulan ereken saben mana cak nanya suci cak na kaula mesem kau tu beda kanca pas ngocak bermenyi orang mun lakar tak lebur mesem odikna bibir lakarnya sombeng salaja kempang mesem ni ka beda latihan nabu samangken panjenengan mun ngeba pulpen toles kata nangah huruf X coba lu ngocak kepi X mesem tak mesem mesem tak mesem depak ka dalam dekik labeng ngaberi X kaca na beri X tanah ngaberi X bila atem mau lakena tau sa mesem ke lakena baca X mesem TV pon oleh kenja kembang tak kembang etoroan panten amin Allahumma burleburan Rasul teti kau leben pancingan samangken apolong
tade lain kan kangkui ngingai Rasul kan ki kangkui tero tahu apaan saya lakoni Rasul. Iya Rasul lebur mesem. Dua, Rasulullah lebur menebarkan salam atem oreng ngolok sa Assalamualaikum yu da maah ngare Assalamualaikum kak da maah Waalaikumsalam ya ke pasar meli ajem cek balik bu orang ngolok salam mon lopot kenengan tak oleh kenjaran contoh kronong halo assalamualaikum jawab halo waalaikumsalam badan apa tade cek balik benih halo kade beda HP amunyi assalamualaikum halo waalaikumsalam halo kia geni keselalampan Rasulullah cek balik SMS bakna do mayu purung kok nangale ngebudek lao assalamualaikum kan balik salam kia mun bolana saking balik maka tak bekal oleh genje. Contoh bukti saya nomor 2 jak Rasul abri syafaat ke orang selako asampung atena ke Rasul lebur nyebut asmana Rasul lebur amolot esetong saat bede asmakna sahabat nih kaki asmakna Asyih An-Nariyah oning bu ke Asyih An-Nariyah oning ke Asyih An-Nariyah benih Nariyah celau bu Asyih An-Nariyah kak dinto sahabat Rasul anapa maeko cak sahabat karena beliau kacapok ka Rasulullah esetong saat beliau apol kompol ben Rasul teti lambak Rasul cukan andi kompolan bu bila mareng imam masjid beliau kak dinto berdakwah teti kompolan muslimat kompolan darusan kompolan fatayat kompolan solawat burda nika ampun sebagian dari lalampan Rasulullah amin Allahumma lalampan Rasul lakar mun bodere ngocak do da emaka muslimat jari ya bid'ah salah karena orang apol kompol ngaji ni kalakar lalampan Rasul se Asyih An-Nariyah matur ka Rasul ya Rasulullah apa syekh napa ten kau lah masuk ke surga ajunan labang se pertama bo iya bo dah masuk ke tang surga Allah labang selu telu sahabat bu kriungan pola mereng cek Asyih An-Nariyah nikah ede buaki ben Rasul Asyih An-Nariyah kak dinto orang saya masuk surga labang pertama kriungan bu pada bereng topo tede jemonol tu uman pas abah tak milo nyol bu kau lah bu kelebon tak milo bu lelaip kia yang kina benten mon bada pun tuan tadoknya mana nengi kecamatan pu ada daftar anyol pada bu ternyata sahabat mereng sahabat lain masuk surga dijamin oleh Rasul anyol ke Rasul mak bisa kunna An-Nariyah masuk surga kau lah terrokia cepon si sahabat sampai noltol kabung kon Nariyah mak bisa kuna bekna saya masuk surga lu telu cakna Rasul endik mal amalan apa bekna nah pada bun Rasul bu bekna tahu sahabat arapa ma An-Nariyah masuk surga lu telu An-Nariyah jerua ngarang solawat kasengko ben lebur maca solawat oning bu ka solawat An-Nariyah kerua saya ngarangnya mana Asyih An-Nariyah pada ben judul laguna afal coba uti yuk bito ngatung 2 telok bota afal kamilata wa salim salaman wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim
sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumillah. Bu betion dan salat nari salawat anari lancung nyi kenika bu sebe jamen trotawa berempah Pak Ebu Pak Ratos Pak Polo saben nare saben malam kelar bu kelar pada ben Syekh An-Naria duki depak kabungkon ngelak tasbih masela ke ucap lek ngakana lek khosok ting tu tingan dori khosok maca solawat muntah angor ngor sia songot rebudi biasa nama sak kia kunyi tang bina aweret dak barak lopot kenika bu mun bola na soropa bagus cak nanya suci teropada ban Syekh An-Naria kelar Pak Ebu Pak Ratos Pak Polo empat kelar kia muslimat itu oleh melo 11 bang pada tak pada iya ngamal laki jeria saya kene keriungan bu tak ngakan ma emok sia salinana tak kau bersenyesak kelampi sia songot dusonan tak epakani punang areh maraga nikah solawat nikah bu benih kuna An-Naria benih kuna solawat Naria malolo banyak solawat selain contoh atana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu asapuan sallallahu alaihi wasallam sehafal bu cek rat melarat cek jeng lanceng nyesah kemaangok ngacepek ben maca solawat oba aku ring tahu sallallahu kan seneng saya beri barokah orang saya maca solawat kapaki apolong ben saya sebut bu apolong ben rasul samangken pertanyaan kaula berempat kali sehari semalam kaula ajunan maca solawat 500 alhamdulillah itu Syekh An-Naria. Contoh saya nomor 2 bu Syekh Imam Abu Shibel Kak Dinto teleman yang Damaskus samangken beliau Kak Dinto walina Allah esetong tempo andik santre mate elok telok na bo edo tenge bo ben jasad ben ron santren se mate tapi karena Imam Abu Shibel nih kasih hadir anu saya edo tengi mayit saya edo tengi roh tak takok mon gaula benbian cering beni walin Allah kuna wali murid pada wali-wali kelas nggih edo tengi murid teh saya buru mate ngecol buru tintotin jurat tintotin moret buru cek beni walin Allah Imam Abu Shibel era buit moret tebu selera natera ajubah hijau nyator biasa cong apa bokna esapora bon Allah cong mak selera natera mak ngangkui ejas mak ngangkui jubah hijau nah pada bun santren abuk punten kiai ten kau lagi tak dapat kahe saben saking ten kau oleh syafaat Rasulullah kau dawam kiai laku asolawat ka Gusti Kanjeng Nabi tak etemu kalena berarti ibadah sebanyak dosa sebanyak pada tak etemu sekemas sekaratu ke Allah pada tak etemu sekemas setipentun Allah tapi mon orang lebur dawam maca solawat yakin ben pasti oleh syafaat Rasul amin Allahumma mulai samangken kelar bu asolawat saya bu sare semalam solawat Naria Pak Biki bayi kelar amin Allahumma contoh terakhir kenika bukti bahwa solawat akan memberi syafaat ke orang sebekal mate bahkan sampai ada buki beda orang masuk surga bighairi hisab polana syafaat Rasulullah benih polana ibadana benih polana dawam ma'ala fokus benih tapi oleh syafaat Rasul
Sepaling terakhir di budine nika pon tak ning taber. Geresa bu bila pon bekton ambu geresa kakaula. Geresa. Solawat selain bisa nyampung ate ka Gusti Rasulullah, solawat selain bisa abri syafaat ka kaula ajuna sateja kapaki bila mate, solawat cukan jadi pelindung kaula ajuna sateja dari macam kejahatan etunya. Terobuk teh tak katondu kaula sing ngantok karena saare ngele-ngele beda sing ngantok beda saya terakhir beda setong careta bu santre bini aneka santre puru mole dari pondok mon nyaman reng pondok bu bila tak mulai sakale bila liburan anak naratin ngelos ning pote olai apa pote mulus inghi dadi mon andi anak pamondok tak tangale sabulan lah cu au boratin bu engki keni ka barokana orang mondok andi ka santre bini ampon depak ka bekton apa leman tobuk ngabdi pesantren mulai ka bengkona sapa santre kenika anak na orang laep anak na orang tani sapun laku bu asapuan etanian asapuan lebet lalake segunteng tengki cumampai pote nompak jeren secerare robo monyin semara baung apa ruah sepeda motor si raja sela soki genteng soke lebet bu ya tiana paraban saya sapuan. Assalamualaikum pinteri pinteri na bu karena alem tak atole tak adenga tapi ning atena waalaikumsalam warahmatullah mon santre samangken tak sapa ten mencegentengnya apa kada mak genteng dunjuk lu nyatora beda laki genteng aja lengat bu engkina banten aja lengat nikah punten nonduk cara nikah saya laki penasaran bu jujur aja sapanya mana macak retina saya engkok ngolok salam tak atau lebeleka terbayang-bayang bu pandangan pertama ternyata membuahkan cinta neng Athena saya laki mulai bu dapat kabung kau nama engkau abinia laju tero abini cucu bini nangale para ben asapuan saya kayak soki kini keterpandang nah baca nambuk nah cong bener ya cong amin pe apa cong bener kan kuliah na kita mare tak tahu mak engkau pokoknya laju teru abinia siapa saya bini cong beda mak engkau teru abinia jerua bengkau na disa jerua sapuan puru mak etanian na anak nareng tani mak reng tak andi cong bener soki bengkok cong bakna anak orang terpandang bakna genteng soke cong ma abini ring laep beda tadak bo orang atau mantu ayah beseki kelu anak sapa banyak kenengan nareng topo tede jela kartau kaula yu anak na bodoreng ningku yu anak sapa kelu asokola panjok mun guna andi sepeda kok enjak tak teman termik sepeda pur andi motor ingkina benten ngako bu mun bodoreng lake cuma sampai tengki gontang ping apa boleh terima lacu tak usah istihara enjak bagus jeria coba ring lake set andi kelakuan anak-anak ring tani nyon rebus sebenarnya pun tumbukna tak bagus istihorona siah iya bolan tandi tiger bolana tandi avan laju istihorona tak bagus ongguna tak cocok kaya ber ingkina banten ma engkau abinia pun tak banjir engkau tak abinia congnya rasa retin cong enjak jero retin manis alem penter mak nonduk mak seleloki salam tak au ngak sakale embuk napa kuntak tare manyi polana anak-anak orang tani
anak nak gila engko tak bini mak seumur odik mun tak saking ben jerwa stres semana pu belum mau tangga cong ko tak bini cuk cek gun tengah iya marah satia bakna entar konsep bini mayu ben kok karena kok ben bakna orang soki cong tau sangang kui pangada langsung alamar ngebececan bangganyi kalabon kasokienna tak usah pangada coco nanyi beni kuna pelotan sekol bungkol ni ini tapi roti Anita kekepise soon emas atalaman iki kon pisan bi pas ngocak emak na trok celencong engkau yakin mbak na deki etarema bin sambin wa Anita banyak ban emas kose banyak mbak na genteng anak yang terpandang anak yang soki pakun etarema yakin pon embuk na Assalamualaikum dopak kabung kona para bana bu tojuk pangki bu embuk nene kabu ya tu warua pon nyaman orang tani tengki celeng laku ngarek sepak nampian bu betes saben muana lain tak pada betes saben muana tak pa atau ku sabe sesoki ni kabengah mun sate pakun onggu cengkok lagi bemas pas eta reping jeruak ping bedelanceng ben matuana ben embukna ben keluargana ibu cucun bunyak ping alamar abotna napa jawabanna saya bini bu mak pak kaula nyoona sapora kaula amon duk kaula ngabdi ponduk ataunan kaula nyare ilmu abid kaula ampun alim kitab kaula ampun penter cemah-cemah kaula iman mak kaula ta'ala kia jerua bobok na laki sapa ping mun kaula benmian nyi etolak napa ta etolak napa etarema mun bodere ngalamar anak pas sogi maragi buru tekana tak ngaji tekana tak monduk etarema napa jawaban anak bu men tau bu kurwata kasoki teka anakna terpandang teka anak toko masyarakat jarwa bu lako ngokor jelen sabenare bu tak apa jang bu ndak mbian nyi Tina makar-kar kafanza Tina kaula bu amon tuk tak eporo emas tak eporo kekayaan tak eporo yang genteng kaula iman ka ilmu bu embuk na pungan nyi ampon nyawan sapora ki anak-anak kaula tak endok sakit tak sakit atena bu mun etolak ternyata perkiraannya saya ngocak etarima ternyata etolak mulai pon saya laki bu pakuna kencer mang kok pakuna bini jerua saya mana pun stres nyaman reng soki pentengki cinta ditolak dukun solusina entar kadukon nak marana mun mbok nalakar tak ning tak abine jerua entar kadukon emak andik dukon terhandal larang bun mangti jeria entar pon kadukonna lalake nyi dadi mun andi anak bini cek ben seremben nolak lalake takok dadi mun bodereng alamar cek ngocak istiharon tak bagus laju kabalanya orang sapora kaula anak ki nyare ilmu cokop cek betambahi kadang tikan di nape lamaran anak bula senga me edukoni inggi bukti nani kapon eki bekadukon bu saya paling larang saya paling mantep saya paling manti dukon nek katang anak tuai berema anak noreng setane jerua saya bebini saya mondok saya bisa ndak anak bula oh siap cong bek nalakuna lebet po leben sepeda na ya enak engko ala lakon lajar ya bek nak lebet jak na saya dukon na kena ngalebek na cong saya bini rok toroan jeria payakin kan kok jak na saya dukon kalakuan na bu lebet pole asapuan pole saya bini lebet lere assalamualaikum jak na saya lelaki lere parana tak nyaut saya bini tapi aja belum atena waalaikumsalam warahmah karena oning cek kini ke benih mahromah mangkat atau lekan sekonek kemama tak ada norok buntek tak norok buntek para benda bu cak na dukon na gelak pokok ningale kabak na cong jera norok buntek lah cucong sampai jauh bu kemma para benda mata norok buntek mapa kuna sapuan
si Praben sampai mole mata norok buntek mak Praben nadim mak apa tak medes dukonna beli ibu dukon mata medes tika kaula pun abit cing mancing ya dana Praben tak norok buntek pakun asapuan pelekak tak alerekana ka kaula ten itu pole bentukonnya sampai telo kali gagal pas ternyata dukon nane kaede tengah hadem mah dukon bekna atuai sapa jerua anak orang tani bekna tak kira medes atuai jerua berapa jerua anak kiai enjek benih anak kiai jerua anak ulama benih jerua orang alim benih jerua kan santri iya lakar santri saking jerua dukon andi mal amalan jerua dawa maca solawat saben bekto solawatnya bisa nolak santet solawat bisa nolak seher beda tadak bu saya raja tabuk samangken siapa saya rani tatang cek lah cungarin tatang ke paling jero solawat tak maca sakale solawat bisa nolak pelei solawat bisa nolak kejahatan etunya akhirat bisa abrik syafaat itulah Rasulullah pas bila boleh kalau ben saya solawat itu mulai samangken karenanya ben orang bu tak etemo debun Allah fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun nalika nabok kepi pak kaceman ampun cincin abon Allah maka bekal mate dia kia tak bisa yondur walaupun sesaat otaben maju walaupun sesaat pongpong ki odik bu pongpong ki akompol samangken maren sampai mulai langsung baca solawat sanggup terakhir cepon Mbak Fit puru doa karena kaula doa tak manti bu tore doa areng sareng ka Allah debuna Rasul likulli da'in dawaun wa dawa'udz dzunub al istighfar saben penyakit beda tampena beda obat tusa engki kak dinto karena kaul ajunan manusia saya tak pernah lopot dari salah bentusa tore istighfar areng sareng karena debuna Rasul orang bil atopet ke Allah lebih dari pak polo orang pasti salah satu di antara kita ijabah oleh Allah amin Allahumma kaula tak doa katibi tak manti doa na kaula tore istighfar areng sareng hadirkan neng ate kengai lake pertama hi arapa karena abek lako banyak dosa kalake hadirkan embuk matua embuk tibi benepak pas matua tibi benepak hadirkan anak lako kir sebenare hadirkan tatangke lako soker lako atoker benare hadirkan jemaah kanca kombolan lako ngacaca tambul kadeng tak nyaman kaanggak na kadeng kia hadirkan neng ate lesan atiker istighfar ke Allah neng ate kan nangis asampung ke Allah sanggup astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah hadirkan bu lake lako tuh kakak laki lako kir kalake lako mencela lako ngacepek kalake ya Allah sapor aki abdi telum sateja manusana paste mate misken ban soki tai pele pas puntu labun sepote pas yosong kampuli astaghfirullah hadirkan ring tua hadirkan metua abak selaku bengal kering tua laku acang kering tua laku apal kia kering tua laku mencelak kambu laku nyentak kapak laku kir kambu laku kir kapak hadirkan sapur akhir titelum ya Allah
bilanya benapak kakerungan pas ngaler ker lak pancelaan mikere amal setakaruan sambi coba bi setan astagfirullah. Ya Allah sapura kiarti dalam saja banyak tu sekajunan ya Allah, banyak tu sakalake, banyak tu sakareng tua, banyak tu sakata tangka, banyak tu saka anak ya Allah tetekip di dalam saja babine sesolihah neng eko pur neng katibi tak akan seki odi pas deteng mungkar benakir pas mareksa sambi kikir astagfir. Ya Allah sapora kim di dalam satu je sehat dari majlis kadin to ya Allah teteki orang saya husnul khotimah samoga satu jatuh satu dalam satu je